Second quarter na. Bawi. Lalayo kasi ng shoota nila. Hindi man lang lumapit. Ang lalayo ng shoot nyo eh. Yan, lapit. Yan. Ganun dapat. Happiness yan, isi goal. Last 15 to shoot. Traveling. Alright, kaso mo sa mga tara. Ay! Nagayon si Santos. Si David. Happiness. Pagkita, traveling. Lapit kayo mag-shoot! Yan! Yes! Very good! Very good, David! 3 points sana. Kaya nga po. Huwag mo pa nabasin! Yate. Ang kulit. Pasaway. Lapit-lapit! May balak pang mag-tres. Shoot! Espinosa! Yan! Very good! Last 15 to shoot. 15-11. W. Kung sa panel ito mo sa special. Paras. Ganun ka. Bet! Talon! Dati ta? Nagganong ka pala? Last time to shoot. Shoot! Shoot! Yay! Sus, ano ba yun? Paras. Kung sa 3 points! Ayun! Very good! Very good, very good! Ayun, palaso pa lang 15, no? All 15 na! Very good yan! Habol, habol! 14-15. 14-15. 14-15 pala? Eh, 15 nakalagay. Oh, baba! Baba! Yan, yan, yan. Ay, ano ba yun? Birahe! Bet! Baba, bet! Tungtong sahar! Birahe! Birahe! 3 points! Ay! Nabitawan ni David. Mas masakit pa yung dito niya yung pinayan niya. Hinihinda niya kagabi pa. Happiness. Wala. Presto. Go! Very good, Presto! Oh! Sus! Naduling yun, naduling. Ay! Go, Bet! Ayun! Yun! Very good! Magaling tong nakakulay-pula na to. Shoot! Oh, ay! Sayang, oh! Sayang sana, oh! Shoot sana yun. Ayan, dali! Magaling siya mag-agaw. Tulak! Tuan Pineta. Aswan and 55. 14-17. 3 points mo na. Ay, sayang, oh. Kapalang! Ay! Ang paro. 3 points mo. Ano ba yun? Hindi alam kung kayo na ipapasa. Yes! Very good, Nak! 16-17. Nakakatawa rin ang mga bata. Oh! Galingan nyo. Teamwork dapat sila dyan. Ay!
14. Official ay 14-17. Ay, wala. Pasa! Pasa, David! Sak naman magpapasa. Saksak mo na! Yay! Ay, yung layo. Oh, hala! Hala, na ano yung ulo niya? Kawawa naman. Lapit, lapit! Get that bed! Lapit! Green bed! Go, Ben! Ay! Hindi talaga isa pa, Ben! Yes! Bumawi si David! Go, David! Ganun lagi! Tangkad ni David eh. Kailangan lagi lang din siya sa rebound. Ay! Wala. Dapat ano na yan? 2020 na dapat yan! Shoot!